Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلة, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Alawi Al-Jufri, sesangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Ajunan Semolja Kiai Haji Abdul Rahman, ajunan Semolja Kiai Haji Zuhri, ajunan Kiai Haji Muhammad Romli, ajunan Kiai Haji Bahri Bahruddin, ajunan Kiai Haji Romli Rashidi, terjukan tak galib ajunan Kiai Hatmun Rashidi, Kiai Abdul Hamid, Kiai Mukri, Kiai Fajar Sodiq, Kiai Adnan Soleh, terjukan tak galib ajunan Kiai Ahmad Yasin. Bendek seteja para kiai, seteja para guru, sampun alengki nyuun sapora, tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beda setahun yang asmaipun. Namun dek seteja para guru sampun hadir, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, senyepoi kampung, senyepoi dusun secara istimewa, pemangku desa setempat, iki Kak Dinto Bapak Hasin Purwasih beserta seluruh jajaran perangkat-perangkat desa ipon. Tak kalib sahibud da'wa wa sahibul manzil, iki Kak Dinto Bapak Masikam sareng Ibu Sahlah, dan seteja jajaran majelis keluarga segak dimai kesempatan mungkin abadaki acara Saibu Are dari wafat epon almarhumah Artama binti Haji Umar, dan seteja almarhumin almarhumat dari keluarga Bapak Masikam. InsyaAllah kelaban perpangkian mungkin kelaban seteja doa saya kira maki kenging maghfirah, kenging salaman rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ngereng kaula ben ajunan amu ciben asyukur dak ka Allah sekak dima kalaban taufik hidayah mauna ipon Allah. Kesempatan mangken kaula ben ajunan takdir aleng ki abolong kak dinto tempat dalam kabadaan saya kalaban raja pangarep kasayan kak dinto beni comai paring akibi Allah itu nya bisaos sampai ke akhirat seteja sehadir semua keapakun dalam kabadaan saya sehingga seteja sehadir termasuk dari ahli-ahli swarga. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam mukate pada anjunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apakta kaula ajunan dari petang puduh eki bekaterang ilmu sekalaban ilmu seepakta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara halal kelaban haram, antara hak kelaban batil, kelaban raja pengarep seteja sehadir kaula ben sampian kesempatan mangken semoga termasuk kelompok-kelompok sekenging syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kak dinto antabu iqra'u yasin ala mautakum. Sebagian ulama ahli hadis anyataaki hadis kak dinto hadis dhaif, namun Ibnu Hibban kak dinto menyatakan bahwa hadis kak dinto hadis sahih. Arti dari hadis kak dinto iqra'u maca ajunan kapi Yasin, surah Yasin
ala mautakum, atas orang-orang setena sampian kapi. Dari hadis kak dinto ulama akhiran nafsirin kelaban dua versi saya tak pada. Ada sebagian ulama saya nyataaki dari hadis kak dinto iqra'u yasin ala mautakum, maca aki yasin dek ka orang setena sampian kapi. Kak dinto beni orang mate maca aki yasin katimangken pah orang mate maca aki yasin punten nih pun sebagian ulama karena ngirim kenceran dek ka orang mate kak dinto pun tak beri faedah. Nih pun pendapat ulama sepertama. Sehingga iqra'u yasin ala mautakum, kak dinto beni orang mate saya maca aki yasin kereme Fatihah, tapi iqra'u yasin ala mautakum pakon maca aki yasin orang orang seating kala umur. Nih pendapat sepertama. Pendapat nomor dua, eki kak dinto iqra'u yasin ala mautakum sesuai kalaban zahiril hadis. Kak dinto beni orang saya maca aki yasin, tapi orang selampun sete ketimangken kak dinto maca aki yasin sekak di makan cernah kere maki dak kau orang seampun sete. Sehingga menurut pendapat ulama nomor dua, orang sete kak dinto bisa kere makan ceran berdasarkan zahiril hadis iqra'u yasin ala mautakum kak dinto nunjuaki bahwa orang sete kak dinto bisa kere makan ceran kalaban orang seo. Lakaulaban ajunan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Wa dua angka dinto pada epon tut hadirin. Kaulaban ajunan ahlus sunnah wal jamaah wa dua ang pada ekalakoh. Sepertama seadabu iqra'u yasin ala mautakum, maca aki surah yasin ka orang setena sampian kapi. Saya maksud bani orang la sete tapi ki sete kak dinto bi kaulaban ajunan manhaj ahlus sunnah wal jamaah ekalakoh sesuai pernyataan Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa manabi bada orang sete maca aki surah yasin nazalat alaihi rahmah, turun rahmat Allah dak ka orang sesete sehingga manabi bada orang sete maca aki surah yasin mun kenging rahmat Allah kongang orang sesete kak dinto tak toras sadek ka saking sakaratul maut. Saking sebutnya benih ke sake kak. Makanya cepon ulama pada ben kolek kak dinto ekopit sekalian. Kalau dari hadis baginda Rasul ka al-fidar batin bis saib, pada bencacaan saibu kaleh, pada bentodi saibu cacaki sekalian ka badan kak dinto saking sakratul maut. Namun cepon ulama manabi orang sesete kak dinto kenging rahmat Allah subhanahu wa ta'ala keng kongang bahwa sesete kak dinto tak toras sedekah saking sakratul maut mentertepada kaula ajunan amin Allahumma. Mangkana kaula ben ajunan ketika beda orang sete maka kak dinto cek tebui lain cek kandai lain selangkong saya kak dinto maca aki surah yasin. Bukempuk ini biasa na penentar bahatanya kak engak kengkok kak engak kak tina mah kita engak buk hari tak perlu engak mati harinya engkau kak misna iya ada jelek ke engak sapora aki kak obe sebut kapi tatanggona lakena embu ngempuk ke jangan bingung saya mati ya. Tetimun entar kareng mate buk sepertama tak usah kandai tak usahnya banyak kande sepertama maca aki surah yasin. Cepun Imam Abil Fida Al-Khawbawi ketika maca aki surah yasin nazalat alaihi rahmah, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, mun bada orang mati kak dinto maca aki surah ar-ra'du liyushila alaihi khurujur ruh. Maca aki surah ar-ra'du faida namun ar-ra'du kak dinto baca aki orang semati kak dinto sakaratul maut tegempang nya beuna lekas keluar ben keluar kala ben gempang ki ben boleh cepun ulama supaya paling megempang keluarannya beni ke siwak. Tapi saya maksud siwak nih ke beni orang mati ya pulang tak lemat tapi ngal aki siwak itu rotu aki kacolong deh beni bu ki odi nih kebiasa aki asiwak pasir orang si ki odi biasa asiwak maka faidah siwak kak dinto banyak eka cerdas eka senengi malaikat eka seken eka kuat dek ke baca dek ke kiki saya paling pokok faidah siwak kak dinto eka gempang ketika kau leben ajunan sakratul maut insyaallah nya kak dinto keluar gempang. Makanya sampean mun asolat tebuk mun bisa cek sampai kelupai siwak mun siwak tandi ngangkui rukun nabuk rukun ka siwak tak napa karena rambine termasuk perkara sekasap perkara sekasar jadi mun siwak tandi ngangkui rukun nak jadi mun rukun pote yang kui 2 hari boy akelir tadi batik Tanjung Bumi deh. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad
Teti maca aki surah Yasin orang sesete gak dinto kalaban pangarep kau leben ajunan bisa atetiaki ngundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dek kau orang sedalam keberadaan sakaratul maut. Senomor 2, apa napa faida nami epakon maca aki surah Yasin orang sesete sesuai pendapat ulama sepertama bahwa iqra'u Yasin ala mautakum kak dinto beni untuk ngirim kenceran kau orang semate. Tapi orang semati ya maca aki Yasin. Ana pami parlo maca aki Yasin. Senomor 2 targhiban fil akhirah. Atetiaki na menaki perasaan seneng de ka akhir. Apa napa sebab? Dalam Al-Qur'an kak dinto bada 2 surat. Sedua surat kak dinto banyak acerita masalah akhirat. Sepertama surah Aqab. Senomor 2 surah Yasin. Ini surat Aqab bu. Makita onding lah unggu lekas mari bu kengki. Onding sini kengki. Gampang deki tinggal teku kengki. 2 surat kak dinto banyak cerita tentang akhirat. Begitu juga dengan surah Yasin. Yasin kak dinto merupakan salah satu surah dalam Al-Quran sepaling banyak cerita akhirat. Makanya orang semangkata ke akhirat, makle kenal ke akhirat. Bahkan cepet ulama targhiban na menaki perasaan seneng makle abe kak dinto tak terlalu susah sehingga perasaan orang semata kak dinto bainal khauf war raja antara takut tapi juga antara ngarep kebelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di surah Yasin awal saus ampun ajelas lagi sekak dinto inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Korla apal maki mobil nedok pada. Betul bang tak? Itu bang tak apal sekali kan? Bah, Yasin ni kah mobil ni kepada petong kali buk. Jadi mun sampean apal mobil ni ke Yasin insyaallah apal. Karena surah Yasin mobil gak dintopet. Makanya cepon ulama mun bade orang karpotehi. Mun badareng karpote ngandung sampian mun ngandung neka ketika kandungan sangang bulan selangke epakon abojang tahajud bojang hajat asa dia aing ngak nikah sabe ieu tiing napa epakon maca aki surah Yasin setiap depak kebacaan mubin sedep waki ka aing kalaben ini yati binih selahir mak le gempang mare baca aki Yasin mubin ape tongkale setiap mubin kak dinto sedep waki pah beki aing ka si bini pah yenom maca aki bismillah bismillahirrahmanirrahim ada apa mi agila sampean kan benika contoh jadi mun reng ngandung kak dinto cepon ulama mun maca aki Yasin pah setiap bacaan mubin sedep waki ka aing pah ibeki ka si bini ka gempang. Ya benih kalau nikah tok banyak selamatan petong bulan juga selamatan megempang anak untuk lahir. Mun selamatan 4 bulan kasa selamatan makle anak sae. Petong bulan selamati boleh anak makle gempang rimbi. Jadi mun ngandung lah petong bulan siap kasi laki go bala selamati boleh kak le gempang rimbi. Para keluar le engki para keluar kak. Oh iya mun para keluar ente len celen neki leke negelu kwa. Len celen aromari ki ko sara gelu lekeit. Takut deki rembi banyak orang nyanda dia maksud tahu paham ngagilda kaki bu Allahumma salli ala Muhammad surah Yasin kak dinto cerita aki tentang neraka cerita aki bahwa manusia kak dinto bakal epau dia boleh benih cuma masalah susah cerita aki nung surah Yasin tapi masalah nikmat Allah juga ada bu inna ashabal jannatil yawma fi syugulim fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun sehingga ketika baca aki bahwa swarga kak dinto nikmat luar biasa beda bidadari dipan ranjang-ranjang seekebei dari emas orang semati kak dinto benih cuma mikir tangkong bisaus ketika maca aki surah Yasin juga timbul perasaan seneng untuk lebur entar ke akhirat sehingga cepon ulama perasaan sepaling saya ikan di orang mati kak dinto bainal khauf war raja jak terlalu takut kapi
takok kudu beda tapi kudu beda roja pengarpan kalaben seneng bahwa kau leben ajunan bekal selamat sareng Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk husnudzon kau le ajunan dak ke Allah kudu takok tapi cek terlalu kok takok ongku pandi yakin bahwa Allah kak dinto lampa Allah kak dinto neser sehingga ayatnya kuleben sampean andi perasaan husnudzon prasangka saya ke Allah sekak di maka dinto bakal ati kaki kau leben panjenengan ati kak dinto jembar ati kak dinto seneng untuk ngadepi dak ka mate mantir sekak dinto badana amin Allahumma apa napa sebab mek kuleben sampean kak dinto mak letak terlalu takok karena manusia kak dinto asli cepon dalam salah satu hadis manusia kak dinto masuk swarga kak dinto benih kelaben amal nika sebagian hadis ada busa kak dinto maka kaji Nabi teman adabu dalam situng hadis saya riwayatake sareng Sayyidina Abi Hurairah la yadkhulul jannah ahadum minkum bi'amalih kakek kapiya tak ada saya masuk surga kelaben ngandalaki amal tibi wala anta ya Rasulullah meskipun sampian kanjeng Nabi tak masuk surga kelaben amal wala ana makin kok tak masuk surga kelaben amal tapi masuk swarga kelaben paringi rahmat sareng ajunan epon Guste nika mun pikir hadis nika kuleben sampean bedelegkeun ate kak engki ana apa sebab mun pah manusia kak dinto masuk swarga kelaben amal kak kuleben sampean kak dinto ko betir tak terasa ke swarga iki napa engki mun kuleben sampean masuk swarga saya laki amal benih rahmat Allah kuleben sampean ko betir tak terasa ontong rahmat Allah kak dinto prioritas jaminan utama kau leben ajunan masuk ke swarga makanya kau leben ajunan ia ciri doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Allah tusaten kula raja tapi pangapuran ajunan lebih lega lebih luas etempeng tusa kaula wa rahmatuka arja indana min a'malina ben rahmat ajunan lebih yarep sareng beten kaula etempeng amal kaula ben ajunan mun pah swarga kaula ben ajunan masuk kalaben ngangkui amal kira-kira amal seka masih masuk swarga kula ben sampean bu cek dengan bejeng ibrik rekari bekto na mance ruah mance lemari beda karin bekto bae iki ba bejeng tengki kak cek kula ben sampean na bejeng ni keng rekari na asaka sa ibeki cek mun tempo na kadungsi ibu magi Jumat paguna saka he lele ko ontong mangkin la bedu kuikon bedu kuik la mulai bedu kencang mun lamba abbo ya imamal mujahidin masjid he lele ko kak tak ke masjid kak tangkung lek sekejap masak pangeran tak tahu jengkok repot ko ya tokang sallallahu alaihi pakku disabah he lilin jo sape deh sape na ato lepah angar Jumat jangan ibadah kamma kuluban sampian saiki ba ngadep ilmu kitab nika sebut lagi kak bada situng abid orang ahli ibadah kak dinto ibadah dak Allah Subhanahu wa taala saabita kak dinto petong polo tahun bu kuluban sampean mungkin belum tentu dapat kau umur petong polo tahun nikah bahkan sampai neng atas gunung apa kenapa uzlah humul zuhud takut ipangki bi orang ibadana uzlah entar kejauhna humul tak libur terkenal ibadah takut ipangki orang zuhud tanda ketunyak selama 70 tahun cuma laku ibadah ke Allah abojeng adikir ngaji 70 tahun atas gunung maksiat tak terasa sekali ke maksiat sampuna ia akhirat pun ulama ku tak pah itempung kujuk genjor jok lebih 70 tahun tak maksiat sekali akhir Allah bahadabu ke malaikat pemasuk swarga je tang makhluk je kala bentang rahmat orang ni kebah tak kesokan ya Allah dan gula ibadah 70 tahun kak dinto abid keng makli esa beten kaula narema dek kapaya beten kaula sekelako selama 70 tahun beten kaula nyo onda ke ajunan tuan ten gula masuk swarga kalaben amal seempun ekelako bi ten gula akhirnya jepun Allah ya wis tembang antara amal 70 tahun kalaben tang nikmat dua mata bikok seibeki ka orang giak sampun tembang ibadah 70 tahun ketika ibanding lagi benik mata dua tengal saya paling lagi Allah ternyata 70 tahun ibadah tanpa maksiat tak bisa abandingi tak bisa males dengan mata Allah dua tengal ini cuma dua tengal kak padahal nikmat kuluban sampean ke luar biasa ini apa ki sampai Allah ada dalam Al-Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Manusia kak dinto igabai dari bentuk saya paling ganteng. Tak ada makhluk Allah si ganteng ngak kula ben sampian. Beten nak susun rapi, cetak paling atas karena paling mulja. Bebena cetak leer, bebena leer bau, bebena bau dada, bebena dada tabu tak tahunya mana sebeban bola. Iya pada tak tahu. Baba boleh pokang toot. Ini kan sesuai runtutan sepaling mulja di atas. Coba kita bandingkan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Coba sampean tahu makhluk Allah yang namanya barakai. Iya Isu penting ngerti kak. Berekai sapora buk. Berekai ini ke antara cetak ben bengkong apa ada tekina buk. Tomani pikir mun pah manusia pada ben berekai si manja ada remah buk. Cek manja nak kena tungkang. Mun pah berekai leh. Secara bentuk ni kesaus kuda ben sampian. Manusia ni ke bisa ada remah buk. Colon ka ada bisa, kau budi bisa, kaireng bisa, aloncak bisa, alangoy bisa, korjak bitabit. Yang munabit ngambeng geragi ya. Makhluk Allah selain tak bisa kak. Nyorot tak bisa. Kule sampai mangkin umur 30 tahun kita teman mangki beda olar jalan nyorot bu. Mun tak king sakder pola olar aja. Olar ni cuma bisa maju ke ada. Beda makhluk Allah cuma bisa jalan kaireng, beletang. Teku sampai dia beletang jalan ke ada kak. Beletang ni kamu tak ke laut ke aja. Makanya beletang ni kalau teman norok lomba gerak jalan. Langkah tegak maju, jalan maju ada rem, macam tak tahu. Mun samping kanan, beda makhluk Allah ni kan cuma bisa acilan ke budi, ada tak bisa, kaireng tak bisa. Napa? Rot sorot. Ni kemun bagian pos-pos ada tak tahu dia. Jadi bagi game online di situ kang dia mun makan ni ke game online lambat kan rot sorot in main tangki kak. Yang sebut kelepean kun lemak lebur nyorot kapi deh buk. Kula heran tabung raja cek dekan ni nyorot kuat tempungan padahal ada sepion nah. Cek dengan mangkendeng kodeng rajaan cek dek keben buntung ni kan nyorot mun tak sing awal ibu diceduran. Terus kadang ki kawal ki lopot terus cendar. Kok. Kapan cendar? Rot sorot ni kecek dek kaya ada ni kene tabung raja ibu di nyorot bisa tak tepak-pak. Beda makhluk Allah cuma bisa yai ngetok mun kederet mate apa kelemar. Tangki, beda makhluk Allah cuma ijarat mun ka aing mate koceng. Coba manusia kak bisa kapi ka aing bisa ijarat, bisa maju, bisa nyurut, bisa kaireng bisa. Tak usahakan imat nikah tinggal dua ni lah. Penting akiban ibadah 70 tahun tak penting saking dari rajana nikmat Guste. Napa boleh elong bisa anyaba. Tak usah elong bah tak ni nganyabe ken penggak separuh. Kalau king separuh sini nganyabe, aroko bah tak lebur keluar kokos selajet to. Tangki kak. Lain lesan. King ni kata ikhlas sebi kula ben sampean jak ni nikmat. Saya ikhlas sejak nikmat kapan nikmat ni kalau tak ada. Makanya pun kanjeng Nabi, as-sihhatu tajun la ya'rifu illal marda. Sehat ni kepada ben mahkota raja, tak bisa hargai kalau bentunya saking dari larang nak. Tapi orang tak kira sadar kesedaran nikmat saya pada kaki Allah illal marada kecuali orang sedalam keadaan sakit. Cek lesan ni ke nikmat tak kira tahu kecuali orang sesakit gigi. Ayo kok. Ngetela orang akan denyaring bocik, ngetela orang akan pegel, ngetela orang berkak cermet. Apa? Sakit gigi. Toju ngani kata ikhlas sejak nikmat kak. Saya ikhlas sejak nikmat ni. Kamu lagu leban sampan tempone tepan itun butun beto. Kapan toju pahiraga aduh beda bengkong ngobolamba. Pelamba aku itu mesti beda bengkong ngejak toju. Ya tak syukur ke pangeran. Ya beri tun butun lemak pahiraga ben toju. Eki na bangki. Bente dungan akin lang kini bentan. Ternyata ibadah nikah nikmat kapi. Keng bi kau le sampian nikah tak ikhlas sejak nikmat. Mana aku leban sampian mikir nikmat sekitar kau lero. Mikir mobil, mikir sepeda motor, mikir HP, mikir sabe. Akhirnya nikmat sebeda tak syukuri. Nikmat sekitar ada kak dinto tak buambu. Pikir sampai tak ngide tedung. Mangkana make sampai bila aku leban sampian. Mun cara fikir seperti itu tak kira teman bunga beda itunya. Apa? Nikmat sebeda tak yakoh. Nikmat setada yarep tada marena. Iki na bangki. Teti penyakit aku leban sampai ni kaslina tomak kak. Korang ngetok. Engki. Orang mulai tepennya penyakit korang ngetok ni apa banyak itunya nak kak. Tak kira tok seneng ngodi itunya. Keng mun orang kak dinto asyukur pasti di artana. Ate ni keseneng. Kula sering ngabri contoh sini kak. Kula sering ngabri contoh. Ema bara andi sape situng. Keng make sape na situng.
ngaku jak nikmat. Alhamdulillah andi sampai magi situng siang tak nganggur bisa ngarek bedelo parluan mendadak kening jual bisa teti PC sampai ning situng keng bunga luar biasa. Mate mur andi sampai sanga keng magi sampai na sanga tak ngide tedung ben malam kira pikiran de remacara nak icuba sampai situng ibelia mak le ibeki sampai nanti bi mak le kena sapolo. Situng ngide tedung sedang sesanga tak ngide tedung korang. Jadi ternyata bunga tak bunga ini kebeni kelaben benyang arta tapi kelaben benyang syukur apa nak boleh tunya na banyak syukur banyak bunga duka ale kak. Begini bang ki. Tomak ni kamu ni torot tak bisa berdenak kena kini nangis embong nangis yen tadi bimba kaki mi nangis apa jong tang bese elang saya budin nare sare tak itu mo ambu senangis nak ya biko saya ibu ikan tena kake beki saya ibu beni nak ambu senangis pah aku lu saja santak senangis. Beh, mak jenangis kakek jong jak pesen nomor ikan TN, pah nyampit, jak segeng tang pesen saya ibu tak elang setiang kok kanan di 2000 eko. Ni kata ning tambah ini kan, tak ning tambah ini kan, pah tambah, ya biko ibu nak boleh mak le 2000, jen santak senangis deh, jak segeng gelok tak elang kok andi 3000. Tetapi saya mata bunga benih marga nat pesena tapi marga hati orang dari nikmat Allah. Sebab nikmat sebeda tak yako nikmat setada saya pikir. Maka namun ngak ni kepikiran kau leben sampian tak usah mangkin maka sampai kiamat kurang ducem tak kira bunga. Tapi alhamdulillah kau leben ajunan mun la ampo entar kahol sene kakak. Insyaallah perasaan ngak ni ku bisa pailang kak. Anapa? Karena tujuan entar kak kantone kan ku leben sampian aroma saja abek bekal mate tengki. Bilbi ngatelak kafutuna almarhum onyo ari abit ari kak gini kak tangi onde bu menjawab tunggu pepong pompong aki bi sampean hari bini lagi situng reka kula malam kawan jangan dek kebesuki depak kak kesa berde situng kiai rajin asal ekor kak selekor. Pak tanya aki bi kiai saya jemput nih. Kiai sampean berempat aja nah situng. Tak terus nambah lagi. Ini kayak nyai ini selekor ya, bini ini selekor. Tak terus nambah. Jawab bi gula. Mun ketek terus. Ken ketek otakku. Cak gelak bu. Apa jak situng rang-rangi buka kak. Tin akhir dok makan. Mangkat ki laku mulai lemah ben boleh gule pesen bi kiai tina cong bini situng gue maki situng korli beli pada ben sebanyak maki banyak mun tak ikut aku bi bang sabang iko bu aku watekin tara bos kebos setok benar yang ki pon bu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ben entar ke acara haul ketika dintok ajunan ningale kafutuna almarhumah aromasi Allah 3 tahun lamba almarhumah bede kana setia kari abe di pikir king tak pangki ketika abe aromasa kabate ini kama kasida jeni ke bekal saya kak toma insyaallah bisa hilang nggih sesengka bojong ro kak mun mikir mati insyaallah semangat selebur katusah mun ingat ka mati insyaallah kula ben sampean oleh seringanan tak ngalbe ngalongku makanya kanjeng Nabi ada bu aktsiru min dzikri hadhimil laddat pabanyak engak dek perkara si mata ada kenyamanan tunyak. Kenapa? Al maut mata ada kenyamanan tunyak. Sehingga kau leben sampean mun aroma sejak bekal mati odik ni kan soki aroma saking patorok bi Allah. Melarat ya cak magi melarat ku leben sampean mati ya. Mungkin apa ki? Karena mun ada pagi ka mati ni kata ada faedah nak. Soki ben miskin pada telo lapis tangki kak. Pada telo lapis pada tada ceing pada tada esaang. Makanya andi mobil sepolo kapan mati pakun katel si mikol kak tangki bu pabanyak mobil sampian tak usah ke kubur dari masa kayak Bengkalan mayit antara ke Karpote antara dek ke kanton kak tak kira mobilnya segi baki pakun ambulan kak mobilnya tibi tak gelem bagi sepolo depak ke Roma mangkata numpak kendaraan terakhir mangkata ke kuburan tak kira mobilnya segi bagi sepolo nakin katel kak segi baki mangkana kule sering ngebela iman kak diman tunya paling pengaruhnya ke katel kak. Ini termasuk tunya paling pengaruh. Ada tunya ini lebih pengaruh dari katel. Sepertama, tung situnga tunya saya ngater sampai ke lubang terakhir kuleban sampean katel. Tunya selain tak bengal. PC tak ngater, TV tak ngater sampai lubang terakhir katel. Sampai kuleban sampean isabe ke lubang landak terakhir katel ngater. Ini ke nomor situng. Nomor 2, anak pemik katel ini ke tunya paling pengaruh. Sataja tunya ialam tunya nikah. Sataja artah ialam tunya nikah. Malupa kuleban sampean dak ke Allah.
TV maloppa ka Allah, HP maloppa ka Allah, PC maloppa ka Allah, jabatan maloppa ka Allah, bisa saja. Tapi katil ni kamay nga de Gusti Allah. Senomor telo ara pemik katil ni paling pengaruh. Walan katil ni ketung situ ngatunya saya tak ikendai maling. Satu aja tunya ni kebi maling. Ya arep kateroe katil. Ten kak, makai tunya raja maling tak anda. Padahal katil ni kemun bisa pak juta, mun stainless belum juta. Keng makai katil harganya belum juta. Sampai pengrembong maling tak ngecok ke katil. Apa nak boleh keng pah ngecok? Ibrik ya sapora kak minta lain deh ya kau. Apa nak boleh keng pah maling ngecok? Siaga be suruh numpak tak anda. Makanya mun sampean melihat mobil tak lem cokop biasanya cak sak kak meli katil boy ki. Semoga Allah pada selamat, amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi satu aja kau leben ajunan kak dinto masuk surga kelaben rahmataipun Gusti. Mun pas sampai ibadah bu sosa kulaben sampean kak cak abajang kulaben sampean kencang sara. Iki napa nggih? Kanjing Nabi ni kamu nak salat katibi paling ngabit hatta tawarramat qadamah. Mun asolat katibi sampai berapa belum mampan kak saking dari abid tu. Keng mun asolat berjamaah kanjing Nabi teti iman. Teti imam akhaffun nas paling demang manusia asolat Gusti kanjing Nabi ketika ngimamin kanjing Nabi mun ngimamin paling demang tak abid keng mun abujeng ketibi paling ngabid mun kula ben sampean kan taborok mun ngimami paling ngabid keng mun bujeng ketibi paling kencang mun ke masjid asurbanan najubaan keng mun abujeng iro masalah tak akot cana kausan beliau mi tokang magesene ku emik pado kanang kita ngi kan sanika tetapi ku aslinya ku tujuh digang ku leben sampian ketika abujang ketibi benar abujang benyang goreng tak pada nih kak mi bisa tak pada apa padahal saya hadapi ku leben sampian Allah situng Allah saya hadapi ketika berjemaah nih ka Allah saya sembah ketika abujang ketibi jadi kau tuh ku leben sampian mun ke masjid nih ka asurbanan maki ketibi ku tu asurbanan paham mun abujang berjemaah ku leben sampian abid kau tuh maki ketibi ku tu abid. Tapi kan punten sebiasa mun berjemaah saya abid mun ketibi saya lekas kanjing Nabi mun abujeng ketibi abid keng mun abujeng berjemaah paling dem mga orang asolat arapa karena kanjing Nabi ngerti makmum ni kecem-macem bedereng bini ngandung mun sampai abid tengana sakit bedereng laki tak ngandung tapi asam urat kolesterol mancing abid tak kuat iki napa ki mangkana mun ngimami cek pun kanjing Nabi idza amma ahadukumun nas falyukhaffif mun sampian ngimamin enyak benyang orang fal yukhaffif pa enteng cek bitabit pa enteng gak benih pegencang mun kencang geloy ngak terawian Facebook di baring jo kelero ki ya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim amin njak cang malaikat itu les reke ego malaikat situ nyampit tapo kaki kacetak aja mare ego mun kencang gelo benih karo keng tak sae tapi tak sah salat tak maksud tah demang niku bener kudu gencang tapi tak abid kelakuan sunat tak paguni kalako nggih dadi mun pah tege rukunna ta pangki pah alat kacelat padeban ajam nyolpe nih kak kanjing Nabi to man mangkir yang abojeng kencang ketika dinto kanjing Nabi pah hadabu lau mata hada mata ala ghairi millati Muhammad orang sa abojeng kencang padeban rimun sampai mate bojeng apakun maka bekal mati dalam tak ngiba agama Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantir kau leben ajunan ijaga mantir kau leben ajunan iraksa sareng Allah subhanahu wa taala amin Allahumma amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah pramila gak dinto semoga kau leben ajunan sateja kenging rahmat Allah sehingga ketika kenging rahmat Allah kau leben ajunan sateja masuk surga kalaban keberadaan selamat Allahumma mun ngandalaki bejeng kak bu melarat kak aslina okorna cek pun kanjing Nabi bejeng cuman di ulama perjelas boleh manusia ni ka masuk surga kalaban rahmat Allah tapi saat tiaki rahmat kak dinto entar dek kaula ajunan kalaban syariat ibadah kak dinto ejaga makanya kula ben sampian ibadah untuk masuk surga napa boleh masuk surga por benikmat tengal dua saus ampun tak nyukopi napa boleh nikmat selain mek kutu ibadah karena tak ipangki rahmat sekak dimma titilan-cilan kaula ben ajunan oleh ibadah sekak dimma seperti Allah sehingga rahmat epatoron dek kaula ajunan mangkana kaula ben ajunan ibadah tore cambu masalah etrema tak etrema sebenting syarat rukun ampun gena ampun pasrah akid ajunan epon Gusti Allah pon titik pertama
ketika beda orang sete maca aki surah Yasin. Apa napa mi epakon maca aki surah Yasin? Karena ketika beda orang sete maca aki surah Yasin, maka sepertama nazalat alaihi rahmah, turun rahmat Allah dekat orang sete. Nomor dua, targhiban fil akhirah, na menaki atetiaki perasaan cinta dekat orang semati tentang masalah akhirat. Karena surah Yasin gak dinto acerita tentang orang saya baca ke boleh tentang masalah neraka, benih cuma masalah gak dinto, tapi surah Yasin acerita tentang masalah swarga ben kenikmatan swarga. Sehingga orang saya gak dinto benih cuma andi perasaan takut, tapi andi perasaan arpan raja ke Allah untuk teti orang selamat bainal khauf war raja, sehingga teti orang sebening ngintengaki tapi benih orang pah terlalu takut, sehingga acampur antara takut dek ke Allah ben antara ngarep ke belasna Allah, karena uning ca Allah andi sifat rahmat mantir kaula ben ajunan segak dinto badana amin Allahumma. Tadi itu pertama teti iqra'u yasin ala mautakum, menurut ulama bahwasanya ngirim kenceran ke orang mati gak dinto tak kesokan, maka Yasin gak dinto benih ibaca ketika sete, tapi ketika sete ini kebi kaula ben ajunan ni kelako. Nomor dua, punten iqra'u Yasin ala mautakum kak dinto lakar orang sete saya maca aki Yasin, karena banyak hadis pendukung. Salah satunya ketika Abdullah bin Umar wafat, makon epakon maca aki surah Al-Baqarah. Dan juga masalah kenceran bisa ikirim aki ke orang sete, bahwa kenceran bisa ayam pongaki dek ke orang kak dinto cukan beda Al-Quran sajelas saki, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ayat kak dinto cepun Ibnu Abbas menasah nasikhun lil ayati wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ayat kak dinto nasikhatun lil ayah wa an laysa lil insani illa ma sa'a, sehingga cepun Ibnu Abbas dari ayat walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', nunjuaki bahwa kenceran bisa yang pongaki dek kau orang lain. Buktena boleh kanjing Nabi gak dinto nguliaki badal haji, orang mati haji aki bi orang sodi, sehingga cepun ulama sesuai zahiril hadis iqra'u yasin ala mautakum, benih cuma ketika saya mau saki, ketika saya ampun kenging saya buare apolong kau leben ajunan ketimangken maca surat Yasin areng sareng kencerna ekedemaki da almarhumin almarhumat seseta secara istimewa almarhumah Artama binti Haji Umar, maka setaja kenceran kak dinto pada pak sareng Allah subhanahu wa ta'ala dak kaseseta amin Allahumma amin Allahumma. Bacepun Imam Syafi'i tibi pendapat tak depak, Imam Syafi'i saya pendapat tak depak kenceran ekedemaki, cepun Imam Syafi'i mun tak itutup kalaben doa, manabi itutup kalaben doa, maka sanaus Imam Syafi'i kak dinto pendapat bahwa kenceran kak dinto depak. Bahkan dalam beberapa kitab tidak saya terwakil sareng Keromli Rosyidi nggih, Ibnul Qayyim, bahkan Ibnu Taimiyah kak dinto dalam beberapa kitabnya kak dinto nguliaki bahwasanya ngirim kenceran dak kau yang sampun tinggal tunya kak dinto ihda usawab kak dinto oleh ben kenceran pada pak sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila kak dinto samoga setaja pamausan setaja sedekah semakin ekeremaki da almarhumin almarhumat seampun seta terutama da almarhumah Artama pada pak sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma. Ben samoga kau leben ajunan sehadir kau leben ajunan sealeng kimangken bi Allah pada parengin nak foto senak foto kau leben ajunan bisa adu aaki kau leben ajunan ketika kau le ajunan ampun atingkel tunya bingkengan amin Allahumma. Karena mangkin ni ke zaman ampun ngakhir buk kula tak abahasa kanto abahasa turjan ni ka ngadalem kak cepon rengkas sa gunung nak nung betul keletak ngadalem keng makin ngadalem mangkin pemikirannya mulai agak entar ke kota, sehingga pendidikan saya penting aki karena foto ini ke pendidikan formal malolok bahas mun pendidikan cuma madrasah tetiapa mun karoto kang Quran waktu tetiapa, sehingga terkadang nabeng pendidikan umum sampai madrasah tak sekolah karena laku SMP negeri rek narek les malam belajar bersama madrasah tak milok ngaji Quran tak ada, sehingga cepon ulama benih tak oleh sekolah umum tapi pendidikan mengenai akhirat madrasah Quran kotu sabe ada salah setari baru pendidikan umum paham asakola lagi laku napa sekolah kak putra nak ngerek narik je sampai tak ke madrasah sing malam aja sampai tak ngaji Al-Quran
Kula sering ngebala iman ka aman. Ya tore putran sampean pas sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S tungtung, S campur, S degan, S bagian SSJ beki kabeh bu. Pala korang pangalle ke Surabaya, sabak ke Jakarta, cek pamule mun tak andi titel dosen, doktor, profesor, pro ola, pro tahunan, pro seki, pro pokok mun tak tega titun butun cek pamule putran. Tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna laqtibar lidatihi. Beda arkana putra kaula ajunan mungku Allah ketika andi ilmu syariat ben andi ketakwaan da Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mun la takwa ben ilmu ikan di putra kaula ajunan, kaula ben ajunan bingkengan ketika sete insyaallah andi kereman kenceren dari nak foto segi odi mantir sagak dinto amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sagak dinto kiran si bisa pada Pak orang berlebih nanya unsapora si tidak betis epon mana bi beda bener dari saya pada Pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana bi beda kleroh beda salah dari saya sampai yaki asli ombar dari keendengan ben keputuan peten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. اللهم تقبل ووصل ما تلونا وما قرأنا وما تصدقنا هدية ووصلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم خصوصا إلى حضرة الروحى أرتما بنت حج عمر عند القبور وأصولها وفروعها وأهل سلسلتها وإلى جميع من انتسب إليها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور سيد المرسلين وعلى آله والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.